Any person, any scholar, sister, says anything, ask for proof. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse 111, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, produce your proof in kuntum sadiqin, but if you're truthful. Any scholar, therefore what I say that what Dr. Zakir Naik says in Islam is zero, no value. डॉक्टर जाकिर नाइक भी बार बार यही कहता है ना, कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कोई भी अगर कोई बात पेश करे तो दलील पूछो। उस पर जरूरी है कि जो बात पेश करे उस पर दलील भी पेश करे। तो मुझसे भी कोई सवाल करता है तो मैं कहता हूं कि भाई दलील दो, और मैं तो फिंगर टिप्स पे आपको रेफरेंस दे रहा हूं। लोग ये नहीं देखते कि ये जो रेफरेंस दे रहा है उसको जाके देखे कि वाकई में सही रेफरेंस दिया है कि नहीं। इसके कहने पर, इसके कहने के अंदाज पर लोग महव हो जाते कि यार चैप्टर नंबर बता दिया, पेज नंबर बता दिया, सतर नंबर बता दिया, वाकई में क्या मेमोरी है, बस इसी की तरफ माइल हुए। ये नहीं देखा कि जो बात कही वो सही है कि नहीं। यही वजह थी कि हमने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि 25 से जायद आयतें हैं कुरान में, के वसीला हराम है, एक आयत तो दिखा दीजिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है उलमा की जूतियों के सदक़े में कि कुरान में वब्तगू इलैहिल वसीला तो है, ला तब्तगू वाली कोई आयत नहीं है। वसीला लेने पर तो आयतें हैं, ना लेने पर कोई आयत नहीं है। तो जवाब नहीं दे पाए, कहा कि मैं आपको ईमेल के जरिए जवाब दूंगा। 4.5 साल हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया और ना ही क़यामत तक कोई जवाब आएगा। Anyhow, sir, just one question, no argument. The thing is, Doctor, the email which I sent you, just read it so that when it comes to you, you can give a response. I heard in one of your... Because there are 1,000 emails. If I start replying to email, then I won't be able to do my work. Yes. So there are 400 stuff, mashallah. Sir, actually, Doctor, in one of your lectures, you have said that there are 25 verses of Quran rejecting wasila. So you should ask Allah directly. Yes. So what I said was, in the email what I wrote, that all those 25 verses which you have referred to, first of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied, there are verses related to kuffar also, not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So for that I didn't get any reply. So simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? I'll send it to you. Sure. Even 4 years before I met in your with my verses, 2 verses says, to whom Allah gives the permission on the day of judgment. So that is not wasila, sir. That is about shafaat. I am talking about wasila because you referred to the wasila, sir. And when you said about the card, I gave you 4 years back when I met you in flight from Jeddah to Bombay. You said you will reply, but that was also not answered. So I was just wondering when you are coming, I can talk to you directly and get information. I hope I will get a reply. I don't remember when you said, but At that time I spoke to you about following 4 imams. My email is there. behind the question, sir. Yes. Verse of the Quran. What are the 25 verses of Quran which says Muslims cannot seek wasila? Clear, yeah? What are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers? And that's all from my side. Also, Doctor, the letter which I have given you is a request, just a humble request, whether you can go through it and give us the time and a date when you are free to have a discussion. और हमने पहले भी यहाँ चीता कैंप में कहा है, बंबई में भी कहा है, केरला में भी कहा है, अब भी कह देते हैं, यहाँ कोई जाकिर नाइक का मानने वाला हो तो बराए मेहरबानी उससे ये आप रिक्वेस्ट करें कि हाफिज एहसान के सवाल का जवाब दे दो। और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, करोड़ों सुन्नी मुसलमानों के दिलों में ये सवाल छुपा हुआ है। सबको तुमने कंफ्यूज कर दिया कि 25 आयतें वसीले को हराम करार देती है। हमारे कितने नौजवान कंफ्यूज होकर वसीले को छोड़ दिए गए। तो सब इन करोड़ों नौजवानों को उनके ईमान को बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सवाल किया और आज तक जवाब नहीं और ना ही क़यामत तक कोई जवाब आएगा। इसलिए कि ऐसी कोई आयत नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, अब भी अगर कोई इसके फैंस यहां पे हो तो प्लीज, काफी फैंस ने ईमेल करके कहा भी कि श्रीलंका वालों का जवाब दे दो। जवाब नहीं दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग उस क्लिप को देखकर तौबा करके सुन्नी बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह
اور ہم آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں، اگر آپ سچے ہو، اگر آپ ذاکر نائک اور ان جیسے وہابی اسپیکرز کی باتوں کو سن کر کنفیوز ہو چکے ہو، تو آپ سامنے جا کر پوچھو کہ ایک آیت ثابت کر دو وسیلہ حرام ہے، ہم چھوڑ دیں گے، اور وہ ثابت نہ کرے تو سمجھ لینا قرآن پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے۔ اور جو آدمی قرآن سے کھیلے کیا اس کی تقریر آپ سنو گے، چاہے کتنے ہی ریفرنس دے دے قرآن پر، جھوٹ باندھے قرآن کی آیتوں کے نام پر، یہ کہے کہ یہ حرام وہ حرام، جبکہ ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے۔ ارے تم نے کہا کہ 25 سے زیادہ ہے۔ The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places. اور تم فنگر ٹپ پہ ریفرنس دیتے ہو، ہم کو 25 نہیں ایک ریفرنس دے دو، ایک آیت کریمہ دے دو، کیوں نہیں دیتے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور اس سے پہلے کچھ سری لنکا کے لوگوں نے ایک کلپ بنائی تھی جس میں یہ کہا کہ سری لنکا کے لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا، وسیلہ حرام ہے، 25 آیتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ آئیے ہم وہ آیتیں پیش کرتے ہیں، کہہ کے آیتیں وہی دی جو بتوں کے پوجا کے تعلق سے۔ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے یہ دعا کی، یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری مغفرت فرما، اس دعا کو کیا آپ حرام کہیں گے؟ یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری فلاں حاجت کو پوری فرما، یہ ہے وسیلہ۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرا یہ بگڑا ہوا کام بنا دے، یہ ہے وسیلہ۔ دعا اللہ سے کرنا اور اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کرنا۔ اب اس پر یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کی، اب مجھے بتائیے بتوں کی پوجا کہاں اور اللہ سے دعا وسیلے کے ساتھ کرنا کہاں؟ کتنا عظیم ڈیفرنس ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ بدترین مخلوق ہے جو قرآن کی وہ آیتیں بتوں کے تعلق سے جو نازل ہوئی ان کو نیک بندوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان کے قول کے مطابق جتنے بھی وہابی غیر مقلد اولیاء کرام کے تعلق سے وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جو بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، اکارڈنگ ٹو دی حدیث، اکارڈنگ ٹو دی صحابی رسول، دے آر دی ورسٹ کریشن، بدترین مخلوق ہے۔ ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ تو اگر ہم نے کہہ دیا کہ قرآن پر تم نے جھوٹ باندھ کر تم بدترین مخلوق میں شامل ہو گئے تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے۔